اسمبلی نے اسمبلی کے اندر مندر کے خلاف صدائے حق کو بلند فرما دیا. مد مقابل پیپل پارٹی کے بندے بھی اٹھے, مد مقابل تحریک انصاف کے لوگ بھی اٹھے, مد مقابل مسلم لیگ کے حاجی آصف بھی اٹھے, بڑے جوش سے بولے, بڑے ولولے سے بولے. جماعت اسلامی کے قائدین کے اوپر اس بات کا الزام بھی لگایا کہ انہوں نے حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو کافر اعظم کہا تھا. ہمیں جماعت اسلامی کا اسلام نہیں چاہیے. حضرات گرامی قدر, ہم اسلام نہ مسلم لیگ کا مانتے ہیں, ہم اسلام نہ تحریک انصاف کا مانتے ہیں, ہم اسلام نہ پیپل پارٹی کا مانتے ہیں. ہم اسلام وہ مانتے ہیں جو مدینہ سے آیا ہے, اور مدینے کے اسلام کے اندر نہ مسجدوں کو شہید کرنے کی اجازت ہے, نہ مندروں کو بنانے کی اجازت ہے. حضرات گرامی قدر, آج تو عید کو تم نے معمولی بات سمجھ لیا. انبیاء کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کی دعوت کی اساس کیا تھی؟ انبیاء کی دعوت کی بنیاد کیا تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. حضرت نوح سے لے کر حضرت رسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے اسی دعوت کو لے کے آئے. زمین نیاز کو کٹایا تو جا سکتا ہے, سر کو تن سے جدا کروایا تو جا سکتا ہے, شہید ہونا گوارا تو کیا جا سکتا ہے, لیکن غیر اللہ کے آستانے کے اوپر چھکنا گوارا نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی قدر, یہ بتوں کو توڑنے کی دعوت ابراہیمی دعوت ہے, یہ بتوں کو توڑنے کی دعوت محمدی دعوت ہے, یہ بتوں سے اعراض کرنے کی دعوت حضرت رسول اللہ کی دعوت ہے. حضرات گرامی قدر, حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں گئے کہ نہیں گئے؟ آپ نے کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. سارے بتوں کو توڑ ڈالا, ایک کو چھوڑ دیا. بستی والے آئے, کہنے لگے من فعل هذا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. جس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی. معبود توڑتا ہے ٹوٹ نہیں سکتا, معبود غالب ہوتا ہے مغلوب ہو نہیں سکتا. جو خالق و مالک ہوتا ہے وہ جبار تو ہوتا ہے مجبور ہو نہیں سکتا. خالق و مالک مددگار ہو تو سکتا ہے, مدد کا طلبگار ہو نہیں سکتا. خالق و مالک کلام کرنے والا تو ہوتا ہے, گونگا اور بہرا ہو نہیں سکتا. خالق و مالک سمیع و بصیر تو ہوتا ہے, اندھا اور بہرا ہو نہیں سکتا. خالق و مالک حی و قیوم تو ہوتا ہے, بے جان اور جان کے بغیر وجود ہو نہیں سکتا. حضرات گرامی قدر, کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم نے ایک جوان رانا ابراہیم کو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا, کانتا فالتا ہادا بی آلہتنا یا ابراہیم. ابراہیم کیا آپ نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے؟ کہا بل فالہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اس بڑے سے پوچھو. الزامی جواب دیا اس ہی نے توڑا ہوگا. حضرات گرامی قدر, بستی والے سمجھتے تھے بتوں کے اندر تو قوت گویائی موجود ہی نہیں ہے. آپس میں چاہ مگوئیاں کرنے لگے. سیدنا ابراہیم کے پاس پلٹے, کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم آپ کو اس بات کا علم ہے ان کے اندر قوت گویائی موجود ہی نہیں ہے, یہ کیسے بتلائیں گے؟ ان کو توڑنے والا کون ہے؟ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کون ہے؟ سیدنا ابراہیم نے توحید کے کلہاڑے کو اٹھا لیا. کاؤفل لکم وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور تمہاری عقلوں کے پر ماتم ہے, اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو جو نفع کے مالک بھی نہیں ہیں نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں. بستی والوں نے کیا کہا؟ حکمرانہ نے وقت نے کیا کہا؟ کہا حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس ابراہیم کو جلا کے راکھ کر دیا جائے. اپنے الہوں کی مدد کرنے کی یہی صورت ہے. چتا کو بڑکایا گیا, اچھی طرح تپایا گیا. جب چتا کھولنے لگ گئی سیدنا ابراہیم کو چتا میں اتارا گیا. حضرات گرامی قدر, ایسے عالم میں پروردگار عالم نے جبریل امین کو حضرت خلیل کے پاس بھیجا. کہا حل لک من حاجہ
इब्राहिम तेरी कोई हाजत तो नहीं। सैयदना इब्राहिम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मा इलई का हाजा, मेरी तुझसे कोई हाजत नहीं है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए परवरदिगार आलम काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। नतीजा क्या निकला? वही आग जिसका काम जलाना है, वही आग जिसका काम झुलसाना है, वही आग जिसका काम गरमाना है, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने एजाज को साबित फरमा दिया, अपने खलील की मदद को फरमा दिया। कुल्ला या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, मगर इतना ठंडी नहीं होना कि इब्राहिम को ठंडक का एहसास होने लगे, सर्दी का एहसास होने लगे, बल्कि उसके लिए मौसम बहार की तरह गुलजार बन जाना, उसके लिए गुलो गुलजार बन जाना, उसके लिए चमनस्तान बन जाना। परवरदिगार आलम ने इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, व अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, और इब्राहिम के खिलाफ मकर का इरादा लेके आए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ अल्लाह ने उस मकर को हाथ में मिला के रख दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज हम इस दावत को बरमला तौर पे कहना चाहते हैं, हम मंदिरों को तोड़ने की इस्लामी रियासत में बात नहीं करते, हम गिरजाघरों को तोड़ने की इस्लामी रियासत में बात नहीं करते, हम गुरुद्वारों को तोड़ने की इस्लामी रियासत में बात नहीं करते, हम यहूदियों के माबदों को तोड़ने की इस्लामी रियासत में बात नहीं करते। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, जहां पे मंदिर की तामीर की बात होगी, और होगी भी इस्लामाबाद में अगर होगी, या शहर लाहौर में होगी, या कराची में होगी, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ ऐलाने हक को बुलंद करते रहेंगे, सदाए तौहीद को बुलंद करते रहेंगे, और बुत परस्तों और बुत फरोशों को इंशाअल्लाह ललकारते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, ये दुख और तासुफ का मुकाम है कि हाजा आसिफ साहब इस मसले के अंदर इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने कहा तमाम मज़ाहब बराबर हैं, किसी मदद को दूसरे मदद के ऊपर फोकियत नहीं। हाजा साहब ने बाद में अपने पैगाम की वजाहत की कि मेरा मतलब ये है आईनी हकूक के लिहाज से बराबर हैं, लेकिन ये वजाहत जो थी ये नाकाफी थी। हज़रात गिरामी कदर, हम इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं, इस्लामी रियासत में ईसाइयों को जिंदा रहने की इजाजत है, उनकी इज्जत आबरू और माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ ये रियासत इस्लामिया की जिम्मेदारी है। हिंदुओं को इजाजत है, यहूदियों को इजाजत है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है मज़हब हक की बात का, जहां तक ताल्लुक है दीने हक की बात का, जहां तक ताल्लुक है एकाके हक की बात का, जहां तक ताल्लुक है सच्चाई की बात का, तो मैं बरमला तौर पे कह देना चाहता हूं, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया वाले किसी भी दीन को दीन मान सकते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम दीन अगर मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं। और हज़रात गिरामी कदर, जो इस्लाम के अलावा किसी और को दीन मानने का, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के बाद किसी और दीन को दीन मानने का, हज़रात गिरामी कदर, दुनिया की जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन जन्नत नहीं मिल सकती, हुरों की रिफाकत नहीं मिल सकती, गिलमान की हिदमत नहीं मिल सकती, अल्लाह की रिजवान नहीं मिल सकती, अल्लाह का दीदार नहीं मिल सकता। वलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह उसके दीन को कबूल नहीं करेगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत का घाटा, आखिरत की जिल्लत, आखिरत की रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, आपने अंधे और बीने को बराबर बना दिया, आपने काफिर और मुशरिक को, आपने काफिर और मुशरिक को मोमिन के बराबर बना दिया, आपने अंधेरे को अजाले के बराबर बना दिया, आपने जुल्मात को नूर के बराबर बना दिया, आपने गूंगे को कुव्वते गोयाई के रखने वाले के मुकाबल बना दिया। अफा मन काना
काना मोमिनन का मन काना फासिकन। हजरात गिरामी कदर, मोमिन और फासिक एक जैसे नहीं हो सकते। हल यस्तविल लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमून, इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। वल ज़ुलुमात वल नूर, और नूर और अंधेरा बराबर नहीं हो सकता। वल ज़िल्लु वल हुरूर, इसी तरह धूप और छांव बराबर नहीं हो सकते। हजरत रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला और हजूर की रिसालत का इनकार करने वाला भी बराबर नहीं हो सकते। हजरात गिरामी कदर, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम बर्दाश्त का मजहब है, इस्लाम तहम्मुल का मजहब है, इस्लाम रवादारी का मजहब है, इस्लाम बकाए बाहमी का मजहब है, इस्लाम अकलियतों के हकूक का अलंबरदार है, इस्लाम रियासत में बसने वाले हर फर्द की जान माल इज्जत और उसकी इबादत गाह के तहफ्फुज़ की जमानत देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इस्लाम को नीचे कर दिया जाए, बाकी मदाहिब को ऊपर कर दिया जाए। हजरात गिरामी कदर, हम इस नैरेटिव को और इस बयानिए को कबूल करने के पर आमादा और तैयार नहीं हो सकते। हजरात गिरामी कदर, हमें परवरदिगार आलम ने इस बात का हुक्म दिया, हमें परवरदिगार आलम ने अकीमुद्दीन का हुक्म दिया, हमें परवरदिगार आलम ने दीन हक को कायम करने का हुक्म दिया, और परवरदिगार आलम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ी लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, दीन हक के साथ भेजा। दीन हक के साथ क्यों भेजा? ताकि दीन हक को बाकी अदियान के पर गालिब कर दिया जाए। आज अगर तुम इस्लाम को और हिंदू मत को बराबर करार देना चाहते हो, मुसलमान और हिंदू को बराबर करना चाहते हो, मंदिर और मस्जिद को बराबर करार देना चाहते हो, तो मुझे यह बात बतलाओ कि हमें पाकिस्तान की तहरीक को क्यों बर्बाद किया गया? हिजरतों को क्यों किया गया? घरों को हैरबाद क्यों किया गया? बुजुर्गों की दाढ़ियों को लहू में तरबतर क्यों किया गया? माँ और बहनों की इज्जत और आबरू को क्यों लुटवाया गया? हजरात गिरामी कदर, इस सारे के सारे बंटवारे की असास क्या थी? इस बंटवारे की वजह क्या थी? हजरत कायद रहमतुल्लाह अलैह के बाद फरामीन की गलत इंटरप्रिटेशन करके और गलत ताबीर करके तुम लोगों को धोखा देना चाहते हो। यकीनन हजरत कायद ने हिंदुओं को मंदिरों में जाने की इजाजत दी थी, हम भी देते हैं। यकीनन हजरत कायद ने ईसाइयों को गिरजाघरों में जाने की इजाजत दी थी, हम भी देते हैं। यकीनन हजरत कायद ने सिखों को गुरुद्वारे में जाने की इजाजत दी थी, हम भी देते हैं। लेकिन हजरत कायद ने जो इस्लाम की रियासत को बनाया था, वो कुरान और सुन्नत की अमली तजर्बा गाह के तौर पे बनाया था। हजरत गिरामी कदर, इन हीरों के पीछे एक ही नारा था, जो हजरत कायद का नारा था, जो हजरत अल्लामा इकबाल का नारा था, जो हजरत ज़फ़र अली खान का नारा था, जो हजरत मोहम्मद अली जौहर का नारा था, जो उलमाए दीन का नारा था, जो उलमाए इस्लाम का नारा था। एक ही नारे को लगाया गया और आज भी इस्लामाबाद में बैठे हुए बुत फरोशों को उसी नारे को सुनाने की जरूरत है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हजरात गिरामी कदर, इसी नारे की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को बनाया गया था, वगरना फर्क क्या था? अमृतसर का रहने वाला हिंदू भी धोती पहनता था, यहाँ का पंजाबी भी धोती पहनता था, वो भी लस्सी पीता था, तू भी लस्सी पीता था, वो भी साग खाता था, तू भी साग खाता था, वो भी पंजाबी बोलता था, तू भी पंजाबी बोलता था। फर्क ये था, वो भजन सिंह था, तू अब्दुल सित्तार था, वो जोगिंदर सिंह था, तू अब्दुल्ला था, वो कमली वाले की रिसालत का इनकार करने वाला था, तू कमली वाले को अपना रसूल मानने वाला था। आज उस बंटवारे की बुनियाद को तोड़ा जा रहा है। हजरात गिरामी कदर, जो काम इंदिरा गांधी ने किया था, आज पाकिस्तान के हुक्मरान खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। हजरात गिरामी कदर, तकसीम बंगाल के वक्त जब बंगालियों ने कलमाए तैयबा को छोड़कर बंगाली असमियत की बात की थी, बंगाली कौम परस्ती की बात की थी, उन्होंने कहा हमें इस्लाम का देश नहीं चाहिए, बल्कि हमें बंगालियों का देश चाहिए। इंदिरा गांधी कहने लगी, कल तक तुम हिंदू मुसलमान को दो कौम कहते थे, आज बंगालियों ने कौमे रसूले हाशमी से अपने आप को अलहदा करके बंगालियों के वतन का नारा लगाया है।
इंदिरा गांधी ने हंस के कहा था, आज मैंने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल के अंदर गर्क करके रख दिया है। हज़रात गिरामी कदर, इंदिरा गांधी उसका ये ख्वाब पूरा ना हुआ। बंगाल का बाजू टूटने के बावजूद भी ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराता रहा। बंगाल का बाजू कट जाने के बावजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगता रहा। लेकिन दुख और तासुफ का मुकाम ये है, रियासत मदीना को बनाने वाले हुक्मरानों ने आज मंदिर की वहां पे नींवों को खोद कर और बुनियादों को खोद कर और मस्जिद तौहीद को शहीद करके इस बात के ऊपर मोहरे तस्दीक को लगा लिया है कि आज हम अपने हाथों से दो कौमी नजरिए को ज़िबा कर रहे हैं। आज अपने हाथों से क़याम पाकिस्तान की असास के ऊपर ज़रब को लगा रहे हैं। आज अपने हाथों से पाकिस्तान की बुनियादों को गिरा रहे हैं। आज अपने हाथों से कलमाए तैयबा के नारे को मिस्मार कर रहे हैं। और ये किस आड़ में किया जा रहा है? ये रसूले हाशमी के देश के साथ निस्बत की आड़ में किया जा रहा है। हज़रात गिरामी कदर, मुल्क का सेकुलर तबका हाँ कुछ भी कहता रहे, मुल्क का सेकुलर तबका हाँ कैसी भी बातें क्यों न करता रहे, मस्जिदों के अंदर अल्लाह के फजल करम से सरों को झुकाने वाले और मिंबरों महराब से सदाए हक को बुलंद करने वाले इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उसकी असास से नहीं देंगे। ये लोग जो पाकिस्तान के नजरियाती किबले को बैतुल्लाहिल हराम से उठाकर पाकिस्तान की जहद को हिजाब मुकद्दस से हटाकर जो वाशिंगटन और दिल्ली की तरफ बदलना चाहते हैं, और वो लोग जो हजरत रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत के ऊपर नकब को लगाकर कादियां को इस मुल्क के अंदर मुसलमान की हैसियत देना चाहते हैं, हम उनको ये बात बतला देना चाहते हैं, अभी शहीदों के वरासा जिंदा हैं, अभी शहीदों के वारिस जिंदा हैं, अभी अहमद इब्ने हंबल के बेटे जिंदा हैं, अभी इब्ने तैमिया के फर्जंद जिंदा हैं, अभी अल्लामा शहीद के बेटे जिंदा हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें टोकेंगे और इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह कलमा तैयबा का परचम लहरा के छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह इस मुल्क की जहद को जिस मकसद के लिए बनाया गया उसी मकसद के ऊपर बरकरार रख के छोड़ेंगे। ये कशमकश का दौर है, ये मुजाहमत का दौर है। इंशाअल्लाह मुसल्ला मुजाहमत के कायल नहीं है, तोड़ फोड़ के कायल नहीं है, लड़ाई झगड़े के कायल नहीं है, लेकिन एक बात चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्ल हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। और तुम बातिल हो, तुम झूठे हो, तुम पाकिस्तान के साथ बेवफाई करने वाले हो। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की सिमत को और पाकिस्तान की जहद को हम उसकी असास के साथ बस्ता रख के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह कलमा तौहीद व सुन्नत का प्रचार करके छोड़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, इस्लामी रियासत अपने में बसने वाले तमाम बशिंदों की जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करती है, लेकिन इस्लामी रियासत को इस बात की इजाज़त नहीं है कि खुद अपने हाथों से किसी ने मंदिर को तामीर करे या किसी ने मंदिर और माबद को तामीर करने की इजाज़त दे। और मैं ये बात समझता हूँ ये मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाला मामला है। हमने हिंदुओं के मंदिरों को और ईसाइयों के गिरजाघरों को दुनिया भर के अंदर वीरान देखा है। ईसाई और यहूदी और हिंदू जो हैं वो अपने मंदिरों और माबदों से भाग रहे हैं और तुम शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के उनके लिए नए माबदों को तामीर कर रहे हो। हज़रात गिरामी कदर, हमने इंग्लिस्तान में गिरजाघरों को मस्जिदों के अंदर तब्दील होते हुए देखा है और तुम शहर इस्लामाबाद के अंदर मंदिर को बनाकर मुसलमानों के जज्बात के ऊपर नमक को छिड़क रहे हो।
آپ کو یاد ہوگا میں نے کرسمس اور ہولی کے تہوار کے بارے میں اپنا موقف واضح طور پہ بیان کیا تھا اور یہ بات کہی تھی وہ لوگ ناک بتندیش ہیں جو کرسمس کے اندر شریک ہوتے ہیں، جو ہولی میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ کرسمس منائیں ہم نہیں روکتے، وہ ہولی منائیں ہم نہیں روکتے، لیکن اس میں پارٹیسپیشن کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا کبھی تم نے ہندو کو رمضان میں روزے رکھتے دیکھا ہے؟ کیا کبھی تم نے عیسائی کو عید الاضحیٰ کے اوپر دوندا بکرا ذبح کرتے دیکھا ہے؟ کیا مذہبوں کے ساتھ بقائے باہمی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی ملت کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی ملت کو اختیار کر لیا جائے؟ حضرات، ہم دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، آئین کی پاسداری کرتے ہوئے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے مندر کے علاوہ پرسوں رٹ ہائی کورٹ کے اندر جمع کروائی ہے اسلام آباد کے اندر، جس کی کل پیشی ہو چکی ہے، پہلی پیشی انشاءاللہ۔ اس رٹ کے اندر بھائی حافظ شامل ظہیر، اس رٹ کے اندر ابو عمر قریشی اور طیب الرحمان زیدی صاحب شامل ہیں۔ انشاءاللہ حق کا بول بالا ہو کے رہے گا، باطل دب کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی قدر دوسری ہم بات یہ ہے، خامہا اس ملک میں دوبارہ بڑی عید کو متنازع بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سختی کی جائے گی۔ اور کس بات کی سختی کی جائے گی؟ ہر چیز کھلی ہے، ہر چیز کاروبار ہو رہی ہے۔ جب عید آتی ہے، جب بھی کوئی شعائر اللہ کا مسئلہ آتا ہے، حکمران ہاں سینسٹیویٹی کو پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نماز عید ہوگی، ضرور ہوگی، مسلمان عید کی نماز ادا کریں گے۔ اور تم کرونا وائرس کے اوپر اپنی تدبیروں کے ساتھ قابو نہیں پا سکتے، اللہ کے سامنے مناجات کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے روو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ تیسری اہم بات یہ ہے، ہمارا ایک مظلوم ساتھی زریاب شہید ڈیرہ غازی خان کے اندر عبد الرب جرار بھائی کا قریبی عزیز اور مولانا عبد الرحیم کلیم کا بھتیجا، اس کو زبردست تشدد کے ساتھ ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم حکمرانان وقت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، زریاب شہید کے ورثاء کو انصاف دیا جائے، وگرنہ انشاءاللہ ہم زریاب شہید کے رفقا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیں گے اور ڈیرہ غازی خان میں خود پہنچ کر انشاءاللہ مظلوموں کو انصاف دلوانے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور آخری بات یہ ہے، ہمارے بعد اعزاء و اقارب، ہمارے دوستوں کے قریبی جو ہیں عزیزوں کا انتقال ہوا، بابر سلفی صاحب کے والد گرامی کا انتقال ہوا، اسی طرح ملک عثمان بھائی ڈیرہ سنگھ ملا سنگھ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی طرح کرونا وائرس سے وہ لاچار اور مظلوم لوگ جن کو بغیر جنازوں کے ابھی تک دفن کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ کو بھی ادا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی نکابت کرنے والا اور باطل کے ساتھ ٹکرانے والا اور دین حنیف کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے چوکی داری کرنے والا اور دین حنیف کا ایک کارکن کی حیثیت سے ہمیں کام کرنے والا بنا لے۔ اور اب ہم فقیروں کو، ہم کمزوروں کو، ہم لاچاروں کو، ہم حقیروں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔